नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपनक मोर यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा आप यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण को लेकिन कौन भावुंट मन रे कौन एक्चुअली चली मु पूरा डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मोर वीडियो को आपण आरंभ रु शेष पर्यंत देखुंट गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे अवश्य आपण पहुँचे आ मन में जहाँ प्रश्न अच्छी आपण मते पचारि पारे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि मु कंप्लीटली भाव में आपण को मोर पर्सनालिटी माध्यम रे जहाँ आपणकर समस्या अच्छी आपण पार्टनर को लेकिन मु तार समाधान बाट आपण को कहबी। खाली जे पार्टनर कथा नुहे जदि भी आपन चाहूचंती किछि व्यापार वाणिज्य हो किंबा स्वास्थ्यगत समस्या को लेकिन हो किंबा कैरियर समस्या को लेकिन हो किंबा वाणिज्य व्यापार वाणिज्य करिया को चाहूचंती ए रिलेटेड आपन ताहले मु आपन को मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे आपन को सजेस्ट करि पारि रेमेडीज देबी जोटे कंप्लीटली भाव रे आपन गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करिवे। ठीक अछि चलतु आज देखा यही टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति जहाँ लव फिलिंग्स अच्छी मन में आपण प्रति जहाँ चली केते दूर आपण को सीटा ठीक लगुच केते दूर भूल लगुच किए आपण जीवन में एंट्री करी कि आपण संपूर्ण भाव में आपण पार्टनर को आपण दूरे नहीं जाइए कि आपण छड़े नहीं कि आपण जीवन पूरा अशांतिमय कर मु पूरा डिटेल कहबी। देखंतु जदि मो वीडियो को आपन देखुचंदी मो वीडियो को लाइक करिया पे चैनल सब्सक्राइब करिया पे केबे भी मन रे बुणा करिवे नाही। आपनकर जहाँ मन रे डाउट अछि मते आपन पचारि पारिबे। देखंतु ये भी बहुत मूल्यवान स्टोन सब ये देखंतु बहुत मूल्यवान स्टोन सब आपन आको चाहिए भी नहीं पारिबे आ व्यवहार करि पारिबे जोटा कंप्लीटली भाव रे आपनकर जहाँ जहाँ सब अच्छी समस्या दूर करि पारिबे। मुहार बाट सब कहबी आज्ञा किछि याडू साडू स्टोन नुहे बहुत मूल्यवान स्टोन सब आपन चाहिए भी नहीं पारिबे आउ जहाँ भी आपनकर डाउट अच्छे आपन मते पचारि पारिबे आउ मु आपन को कंप्लीटली कहबी। ये देखंता कि मूल्यवान स्टोन सब ये सब आपन लागुथबो कि हाँ कौन आपन तो वीडियो रे देखुचंती किंतु ये बहुत मूल्यवान स्टोन सब देखंतो आज्ञा ये सब आको आपन रखिबे ग्रह पई पूरा ग्रह जोटा कि आपणकर बेला खराब हो कि बार बार स्वास्थ्यगत समस्या हो कि कौन प्रोब्लेम हो सब कम कर। ठीक अच्छे देखो मु ये जो पिक्चरटी देखी चित्रटे देखी आपण मैंने ये चित्र अर्थ जी जापार जी बुझीपारे ठीक अच्छी नहले जहाँ आपणकर अच्छी आवश्यकता मत पचारे आर मीनिंग है अलग मु कंप्लीट भाव में फेस रिडिंग भी करे जोटा कि आपन को मु सब कहबी आर अर्थ है अलग आपण मैंने जानीपारे ठीक अच्छी जे न जानीपारे मु तार माने भी बुझेबी आपन को कहबी कौ समय व्यवहार करा जाए। देखंतु आमे जो आपणकर जो प्रोब्लेमटा अच्छी पार्टनर को लेकिन जो समस्याटा अच्छी से समस्यार केमिति समाधान बाट बाहर ता मध्य कहबी। देखो जदि आपणकर किंबा आपन पार्टनरकर मेष राशि कर्कट राशि तुला राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है यही व्यक्ति विशेष मानकर पार्टनरकर तांकर मनोभाव कौन अच्छे मन में एक्चुअली कौन चली मु पूरा डिटेल कहबी। देखंतु आपण पार्टनर आपण जीवन पूरा अशांति है नारखार है पूरा अपन पार्टनर आपण जीवन संपूर्ण भाव में दुखपूर्ण हो जाए शोकाकूल परिस्थिति आपणकर जो एमती भाग शोकाकूल परिस्थिति आप दैनंदिन जीवन में हो जाए जोटा कि आप चाहिए भी से सब परिस्थिति बाहर बहुत कष्ट हो आपन रियली जी आपण पार्टनर को बुझुंट से आप बुझुना आपण को बार बार गोटे प्रोब्लेम पकेवा गोटे सिचुएशनटा खराब करिया परिस्थिति संपूर्ण भाव में अलग दिग को नहीं जिबा तांकर लक्ष्य आपण पार्टनरकर लक्ष्य सब बेले तांको पई आपण अशांति रे रहउचंती तांको पई आपण डिस्टर्बेंस लाइफ क्रिएट होउची बट आपण जेति तांको प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स अछि तांकर जे तांको प्रति आपण जेति कि माने माने पॉजिटिव भावना अछि आपण प्रति तांकर नाही धीरे धीरे आपण ना सब चाहूँ कि कौन जहाँ आपण भितर गोटे घटी जाइए सब संपूर्ण भाव में
ମାନେ ସବୁ ବିଲୋପ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଲିଭିଯାଉ, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିଯାଉ, ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଅସୁବିଧା, ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭାବନା ନାହିଁ, କି ସେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କି ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଅଛି, ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଡାକନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କର ନା ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ହେବ, ପୁରା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ। ମାଆଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ଏଇସବୁ ବାବଦରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ କଥା ମା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଡାକୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମା ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି, ମା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସବୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଗଭରା ହେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କାହିଁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ସାରା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରୁ କେମିତି ଜୀବନକୁ ପୁରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିଷଦ ଭିତରେ ରଖିକି, ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରଖିକି ଆଗକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରାଯିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପାର୍ଟନରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ହାପି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉ, ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଅଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଖୁସିଟା ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କିଏ ଦୂରେଇ ନେଉଛି, କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅଛି, ତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗଭରା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଇମୋସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ହେଉ ବୋଲି, ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା ରହି ଆସିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ
जो प्रोब्लेम देके आप गति करुँच से सबू आप मुक्ति पाई सहित गोटे कनेक्ट रही आप आंतरिकता इच्छा अच्छी। देखो मुझे को किसी राशि कही आदि भी मो वीडियो भल लगे मो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने के भूलिए ना। ठीक अच्छे देखो जब आपणकर कि पार्टनर मिथुन राशि कन्या राशि धनु राशि बिछा राशि सिंह राशि एवं वृष राशि होता है यही व्यक्ति विशेष मानकर तांकर पार्टनरंकर फिलिंग्स एवं तांकर किछिटा किछि कथा कथा मुई वीडियो रे कहिबी एई तांकर फिलिंग्स कौन रहुची मु पूरा डिटेल कहिबी। देखंतु आपण जोति पई प्रॉब्लम रे पडुचंती जोति पई आपण फ्रस्ट्रेशन हे जाउचंती जोति पई आपण चाहूचंती कि सबू ठीक ठाक सबू समस्या बाट खोली जाऊ केमती आपण गोटे आपण पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करंतु सेति आपण आग भरा हेबाई गोटे माने कौन माने निजको सेतिकी बुझौचंती। देखंतु एमिति किछि समस्या अच्छी एमिति किछि प्रॉब्लम अच्छी तार समाधान बाट बाहरी पारुनी आपण चाहूचंती आपण पार्टनर सहित ना गोटे गोटे चुंबक परी तांको सहित गोटे कनेक्ट ही रहिया पई गोटे आपणकर एनर्जी ना तांको एनर्जी सहित मिसेया पई तांको इमोशन सहित आपणको इमोशन मिसेबा पई तांकर मन तांको संगे आपण चलिबा पई हाथ रे हाथ मिसेई पादरे पाद मिसेई मन रे मन मिसेई सारा जीवन आपण तांको सहित चलिया पई आपण डिसाइड करिसंती आपण डिसीजन नै सहिचंती सेतुर आपण ओहरी पारु नांती कि से कथा को आपण माइंड रो बाहर करि पारु नांती कि आपण तांको आपण पार्टनर को भूली पारु नांती। बट पार्टनर जो इच्छा अच्छी जदि आपण चाहछन तांको सहित सारा जीवन रहिया पई किंतु सीए किछि ना किछि एमिति किछि का कथा माने परिचालित है कि आपण ठारू संपर्क भांगी देई पर कथा शुणी आपण को संपूर्ण भाग हेटा आदर करी इग्नोर करी से कौन करूचंदी ना पूरा आपण ठारू दूरे जिया पई पूरा मेंटली प्रस्तुत हो जाउचंदी। आउ किंतु एमिति किछि परिस्थिति अछि एमिति किछि आपण भितर तांको भितर कथा अछि से जेते जहाँ जी जहाँ शिखेले भी से तांको माइंड रे कथा आसिले भी से करि पारु नाहंती सेतिपई तांको प्रति गोटे तांकर प्रति आपण बहुत माने कोन गोटे अट्रैक्टिवनेस रही छे जोटा कि आपण चाहिए भी से दूरे जा पई दूरे पारु नाहंती कि आपण चाहिए भी जो थिपई आपण मन दुख करूचंदी कि जोति पई आपण किछि प्रॉब्लम फेस करूचंदी से सब ओ हेई पारु नाही धीरे धीरे किछि किछि एमती कथा अछि परस्पर भितरे आउ हेई पारु नाही ठीक ठाक हेई पारुनी भारी माने सेतिपई ना कोन कहबी आउ माने टिके टिके कथा रे कोन ना कोन से कथा रे गैप रही जाउची आउ बुझा बना रे टिके अभाव रही जाउची सेतिपई आपण चाहिए कि जे करिया पई करि पारु नाहंती। आपणकर देखंतु दुई जनक भितर गोटे केमिस्ट्री भल गोटे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रिलेशनशिप थिला आउ एबे भी रखिया पई आपण बहुत आगभरा होउचंती किंतु सी जे से रिलेशनशिप तार अर्थ से बुझुनांती एबे बदली जाइचंती काहेकि बदली जाउचंती तेणुकरी आपण से कथा नहीं कि बहुत चिंतामग्न अच्छंती सेतिपई आपण बहुत गुड़े कथा को तांको माने कौन करचंती बहुत गुड़े कथा को तांकर ध्यान दउचंती तांको कथा बहुत सुनुचंती धीरे धीरे आपण तांको भितरे जे गोटे कलह सृष्टि करूची कि आपण भितरे कि संपर्क भागिया पई चेष्टा करूची से जिनसटा को आपण दुई जनक भितरे सेही मनमनातर मतामतांतर भितरे भी आउ गोटे कथा कटाकटी भितरे भी आपण परस्पर भितर बुझाबणार गोटे बाट बाहर करिकी जे जिनसटा ब्लॉक करिया पई आपण ट्राई करूचंती केमती आपण दुई जन भितरे केही न पसी पारंतु माने किए ना किए आपण को संपर्क जे भांगुची कि आपण ठारू आपण पार्टनर को दूरे नै जाउची कि छड़े नै जाउची से कथा को तो आपण बहुत जानती भल करी सुनती आउ सेतिपई आपण ए कथा को बहुत ध्यान दियंती आपण निजको ना बहुत स्ट्रांगली मेंटली पूरा प्रस्तुत होंदी जी आसुना काहे कि दुई जनक भितर बास से जो लोक की एंट्री करी से लोक को दूरेबे आपण गोटे तांको सहित गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे आपण मन गोटे धारणा अच्छी आपण गोटे चिंता करिसंती से जहाँ होना कहीं जिते समस्या होना कहीं सबूर सबू समस्यार बाट खोली जाऊ आपण
ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କାର୍ମିକ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ ଟିକେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆଗଭରା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗଭରା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କେତେ ଦୂର ଆଉ ମାନେ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ, ସିଚୁଏସନ୍ କହିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି, କହିବି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।